given by the Lord sa atong nga kinabuhi. So mo na nga yung dini I wait quietly before God. Pagpaabot lang gyud nga gahilom atubangan si Ginoo. Malandong. Sa to ang tubig nga lawom hilom. Apan ang tubig nga mabaw sabak. Sa panahon nga naay mga pagsulay is nagampo ba ka, na malandong ba ka, nag-pour out ba ka si Ginoo sa imong gibati, o nagyaw-yaw ta, nagreklamo ta si Ginoo. So kung nagyaw-yaw ta, nagreklamo ta, muratag saba nga tubig nga o babaw nga tubig nga saba. Apan kung namalandong ta, nagdiabaw ta si Ginoo nga nagdaig, nagdubo, nagsimpa sa Lord, mo na igikhimutan. So every now and then, God is watching us. How we spend time with the Lord, especially during the prayer time, the prayer moment, prayer gatherings. If we lost courage, kay majority wa diha kay sabay kabalinggan, and then na-discourage ta, nabugnaw ta, and that's not a good sign. Ang isa ka timaihan nga you are strong and courageous, you have the power of the Holy Spirit, is nothing and no one can affect your commitment and devotion